awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Alright, so now let's try to discuss. Okay, look at this pattern. Nampak ini adalah apa ni? Subtopik apa ni? Nampak pattern ni? Ada yang dia gabung dua wave tu. Apa tu? Superposition. Superposition. Superposition of progressive wave. So dia akan bentuk apa ni? Kita panggil dia sebagai standing wave. Okay, sekejap Okay. Standing wave. Ini under subtopik standing wave. 7.6. Application of standing wave. Ada 3. Spring, open pipe and closed pipe. Ingat lagi tak? Ingat, madam. Okay. So kita baca soalan dia lah. Okay, dia kata we have two sinusoidal wave. Yang tadilah. Travelling wave that is same amplitude and wavelength travel in opposite direction. Satu progressive wave tu daripada kiri, satu lagi daripada kanan. So bila dia overlap akan berlaku superposition lah. So ini dia kata berkaitan dengan string, stretch string. Tengok pattern pun kita dah tahu. Okay, kalau pattern macam ni, 1, 2, 3. Ini apa dia? Kita ada fundamental mode, first overtone, second overtone, first harmonic, second harmonic, third harmonic. Ni apa benda ni? Yang ini. Kita revise. Pattern apa? Harmonic yang keberapa ataupun overtone yang keberapa? Second overtone. Second overtone, okay. Dia macam ni. So bila fundamental, fundamental kita tulis sebagai F0. Fundamental, first overtone, second overtone. Okay. Alright. So jadi nama lain bagi fundamental mode F0. Alamak, saya tak fundamental terus. Fundamental. Okay. Second overtone. Macam tu. So nama lain bagi fundamental mode adalah first harmonic. First harmonic ni kalau kita nak lukis, soalan minta kita lukis the pattern of first harmonic of the standing wave, okay, in a string. Ataupun sketch a standing wave untuk fundamental mode. Bila fundamental mode tu ingat, dia ada berapa harmonik So dia adalah first harmonic, ada satu saja. So pattern dia dah akan macam ini. Satu je bentuk mata ni. Ataupun bentuk dorayaki macam tu. Macam ni lah. Dia akan vibrate atas bawah. Akhirnya dia akan bentuk pattern fundamental mode. Kalau first overtone dia adalah, madam, kalau dia suruh sketch, nak kena label apa je? okay, kalau sketch label, lengkapnya label lah note, ujung tu note, Antinote. Note dan juga L. Ni, length dia. Kan? Okay. Ataupun kalau lagi suka tulislah, ini berapa lambda ni? L is equal to berapa lambda ni? Half lambda. Half lambda. So, lambda over 2. Sebab apa kita tulis? Sebab nanti mesti kita akan pakai ni. Boleh? Boleh, madam. Okay, jadi bila first harmonic and then kalau second overtone dia adalah second harmonic. Dapat kertas soalan boleh tulis kalau rasa takut terlupa kan. Sebab soalan dia boleh tanya, dia boleh mention nama harmonik ataupun yang overtone tu. So student kena ingat. Nanti kalau keliru, nanti bila soalan sebut second overtone, diingat second overtone tu adalah second harmonic. So salah. Jadi bila diingat second overtone tu adalah second harmonic, so bila soalan suruh sketch, sketch salah. Sketch dia akan salah lah. Tu macam tu.
Salah lah. Kalau untuk second harmonic dia betul. So third harmonic. So yang gambar aja yang diberi hari ini adalah third harmonic. Boleh? Boleh, madam. Jadi soalan ni bila kita tengok, kita baca lah. The distance, okay, the distance between. Soalan ni menarik sebab dia tak bagi the length of the string. Dia tak bagi jarak panjang ni lah daripada sini ke sini, dia tak bagi. Apa yang dia bagi adalah distance between nodes and adjacent antinodes. Apa maksud ni? Kalau student tak faham ni, dia memang tak boleh buat soalan ni. Apa maksud distance antara nodes and adjacent antinodes is 2 cm? Jarak apa tu yang awak faham? Jarak dia punya... Okay, kalau saya label lah. Saya label node dekat sini. Antinode. Ni semua node lah. Node. Okay. Dan seterusnya lah. So yang awak, yang soalan tulis 2 cm tu awak rasa yang kat mana? Antara node dengan antinode tu ke, madam? Apa maksud adjacent antinodes? Dia rasa adjacent apa? Bersebelahan kan? So 2 cm tu student kena faham dia adalah jarak daripada sini. Saya tunjuk daripada node ni. Kalau kat depan tu adalah node. Mana arrow saya? Node, antinode. Bersebelahan. Ini yang 2 cm. Kalau student tu dia tersilap, dia tak baca, dia tak faham soalan 2 cm tu mana, dia terus buat ini 2 cm, salah. Dia akan salah. Kenapa? So apa yang soalan tu bagi, kalau kita salah interpret, memang susah lah untuk kita betul. So lukis. So kalau sini tadi 2 cm, okay, kita tahu jarak dari sini. So this is 2 cm. So 4 cm kalau satu. Maknanya half lambda 4 cm. Kan? Kita tahu. Jadi kalau 1 lambda 8 cm. 8 cm ni. Yang saya highlight warna kuning ni. This is the pattern for 1 lambda. 1 wavelength. Kena tahu jugalah. Bukan separuh tu adalah 1 wavelength. So student kena faham yang itu. Okay. So awak pun kena faham lah. Jangan careless. So ini adalah lambda. Okay. Which is daripada sini kita nampak lambda tu adalah 4 kali 2 cm kan. Kalau situ 2, sini 2, ni ada lagi ni. Sini 2, sini 2. So lambda is equal to 4 quadrant times 2 cm. So it is equal to 8 cm. Okay. And then next, the speed of wave travelling along the string. So number 1 we want, tu ada bagi apa lagi tu? Ada lagi maklumat. The mass of the string is given. Make sure you change to kg. And then the tension force applied is 50 Newton. Okay, means that the tension of the string. Untuk dapatkan ketegangan tali tu, macam kita buat eksperimen standing wave, kita ada gantung pemberat kan? Ada. Itu menunjukkan ketegangan tali itulah. Okay, berbeza bergantung kepada pemberat yang kita gantung pada tali tersebut lah. So dia dah bagi dah 50 Newton. Okay? Okay, so untuk number 1, formula apa kita nak pakai? Speed of wave. Sekejap saya nak buka ni lah. Saya rasa saya nak buka list of equation. Mana saya letak Okay, so biasakanlah buat. So ini, kalau nampak adalah equation, okay. In the list of equation, V is equal to square root tension over mu. So you can use this equation. Okay, V is equal to square root T over mu lah. So masukkan kat sini. V is equal to square root T over mu. Okay, and then mu ni kena tahulah, mu is equal to mu is the mass per unit length. Mass per unit length. Okay, tu kira. Daripada sini boleh kira. Buat. Okay. Cumanya sekarang, masalah kita tak ada length. Length of the string tu soalan tak bagi. Dia trick dekat situ. Menariklah soalan ni. Okay. So the length of the string, okay, we can measure the length of the string daripada hujung ke hujung ni. Sini ke sini. Sebab tu saya kata penting untuk kita faham 2 cm tu daripada mana ke mana. Okay. So kalau panjang sini ke sini 8 cm, so means that 8 plus another 4, so 12. Okay. So the length L, okay, is equal to 12 cm. Okay, refer to the diagram.
So tension is 50. Make sure your mass in kilogram. kg. Okay. So that one is 35, 0.035. Over the length is 12 centimeter. So make sure in meter 0.12. So what is your answer? 0.035 over 0.12. 13.09 ke medium? 13 point, here I have 13.13 meter per second. Mungkin sebab yang ni decimal dia akan lari sikit lah. Kalau awak kira asing, yang ni dia kira asing dia dapat 0.29. Awak mungkin dia punya number of decimal tu panjang lah lagi. Betul tak? Sebab kita terus masuk. So awak dapat 13 point? 13 jap. 13.09. 09 eh? 09. Dia ada dua cara lah. So kalau you masukkan terus, maknanya mu tu kita masukkan 0.035 over 0.12. Kita tekan terus kalkulator tanpa kira asing mu tu. Okay, kita mungkin dapat yang inilah yang awak dapat ni. Walaupun dalam skema jawapan dia 13.13, doesn't matter lah sebab dia tak lari jauh. 13.01 and then kita bundarkan, dia dapat 13.1 jugalah. Okay, madam. Okay. Alright, number 2. The wavelength and the frequency. So wavelength kita dah kira dah tadi. Lambda is equal to 4 quadrant times 2 cm. Untuk quarter of quadrant is 2 cm. So the answer is 8 cm. Or you want to change into meter. So doesn't matter. Tukar kepada meter. Okay, siap. And then the frequency of the standing wave. So in order to calculate the frequency, so kita kena refer kepada pattern standing wave yang diberi oleh figure 6 tu. So we have third harmonics. Okay. So third harmonics. So untuk standing wave, n is equal to 3. So we use equation Fn. Tengok kat depan. Equals to NV over 2L. Betul. NV over 2L. So masukkan dalam equation. So for the third harmonics, so 3V, let's say you use 13.09 over 2L. L is 12 centimeter. Okay, so what is your answer? 163.625 ke medium? Dia akan lari sikit lah. 163.625 0.625 Hertz. Kalau you masukkan yang 13.3 ni tadi, kan? Maknanya kalau you guna V tu 13.13. So the answer would be, here I have 164. 164.13. Okay, so tak ada masalah pun lah. Dia yang jadi larinya dekat mu tadi. Sama ada you kira asing, buat dekat tempat lain, tepi sikit, you kira mu dapat 0.29. Cuba you tekan kalkulator, 0.035 divide 0.12. Actually berapa you dapat? You tak dapat genap 0.29, right? Bagi 0.12. Dapat 0.291666. Kan, panjang kan? Itulah bezanya. Maknanya kalau you ambil 0.29 saja, you dapat jawapan 13.13 yang colour biru tu lah. Okay, next. So dia akan lari sikit. Tapi yang risau dia tetap betul, konsepnya tetap betul. Alright, the next question is about open pipe. So saya nak copy sikit lah. Sebabnya tak muat nak tulis kat sini. Okay, ini adalah open kan? Open pipe kan? Both end open. Okay. Open pipe, apa formula dia? Sama tak? Close pipe ke open pipe yang formula dia sama dengan formula frekuensi standing wave? Open pipe. Okay, pandai. So NV over 2L. Okay. And then the number of harmonics, adakah dia odd number saja ataupun dia semua? Dia odd number. Yang ni semua. Semua. Sebab dia sama dengan string, so dia semua. Dia termasuk semua odd number juga. Okay, so ini. So sekarang dia bagi 85 cm lah the length. L is 85 cm. Okay, which is 0.85 meter. Terus tukar kepada meter. Find the frequency for the fundamental mode. So very easy, right? So you can use the equation
F1. So fundamental mode saya memang suka tulis 1, F1. So 1 stand for Number first harmonic lah, which is for the fundamental mode. So it should be 1 V. V dia dah bagi 340 here. 0.85. Senang je lah. Kalau macam ni selalunya satu markah je. Sebab we just substitute into the equation given. So, sebab equation dah bagi. Okay. So the answer here is equal to 201.76. Okay. So this is the answer, 1 mark. Okay. And then for the second harmonic. Okay. Masukkan 2 pula. Instead of use this equation, F2 is equal to 2. So, kalau kita tak buat macam ni, ada tak cara lain? Ini saya tak kata dia salah. Okay, you can use this formula. Fn is equal to N F1. N darab fundamental frequency. Okay. So, dia bagi tak kat depan lah. Saya tak rasa yang ni dia tak bagi, you kena ingat sendiri. Ini dia tak bagi. Okay. Tak ada. Okay, medium. Jadi terus darabkan dia 2 darab 201. Boleh. Kalau you nak tengok buat dua-dua cara pun, dia akan dapat sama lebih kurang lah. 2 times 201.76. 403.53. Kalau you cuba cari yang kat atas tu, 52 or 53? 403.52, right? 529. 529. Okay, 53 lah. Kalau yang atas medium. Atas dapat 343 0.85. Dapat sama medium. Sama kan? Okay, so mana-mana lah. So third overtone tinggal darab 3 je. Ya ke? Baca betul-betul. Third overtone. Dia kata third overtone. Jangan careless tau. Third overtone. Third overtone maksudnya dia N sama dengan 4. Fourth harmonic. Okay. So, F4 is equal to 4 times F1. Barulah you boleh darabkan. So, dekat sini je dia ada markah konsep dekat sini. Sebab student tahu the third overtone is equal to fourth harmonics. Okay. Medium maksudnya yang dia start dengan 1 yang harmonic. Kalau yang tak start dengan 1 yang fundamental. Okay. So kalau nak ingat, you dapat kertas soalan and then you tulis. Contohlah fundamental. First overtone. Second overtone. This one for string and open pipe. So dia akan ada 1 harmonic. First harmonic lah. Second harmonic. Third harmonic. Okay. But for closed pipe. Closed pipe. Dia jadi odd 1, 3, number. 5. Nampak tak? Okay. So kalau yang direct color here, you have this one for string and open pipe. Macam lah, selalunya dia student dapat kertas soalan, dia benda yang diingat tu, takut terlupa terus tulis. Okay, medium. Kan? So at least, walau kita tak sampai soalan tu, supaya kita tak lupa lah masa kita tengah berdebar kan. Kan? Okay, so berapa jawapan tadi? Number 3. 1.76 darab. So 807.04. 04. Okay, so this is the answer. Yang ni senang medium. Kan, ni senang. Ni memang senang markah free. Tapi masih ada yang silap. Macam tadi lah. Third overtone. Kan? Ataupun dia suruh sketch. Sketch pun ramai yang dia tak praktis. Susah juga. Okay. So make sure yang ni boleh score lah. Chapter ni. And then the last one is Doppler effect. Pun sama juga. Yang ni pun selalu markah senang. Chapter 7 adalah penyumbang markah terbanyak kan. Sebab dia chapter yang panjang. Tapi soalannya, dia chapter yang panjang dan dia boleh tanya banyak benda dan setiap topik tu dia tak susah pun. So boleh score je kat situ. Okay, sebelah. Next.
Okay, medium. Ni. Alright. D. Doppler effect question. Okay, so let's read the question first. A car moving at constant speed, 30 meter per second passes a stationary siren. Okay, so kereta ni bergerak. Siapa yang keluarkan bunyi? Kalau dia kata stationary siren, so this is the source. Siren. His stationary source, right? Okay, so Vs is equal to 0. Dia dengar tak Alisa macam lagging? Lag sikit medium. Ni dah okay tak? Cuba respon Okay. terus. Ni Okay. okay dah. Okay. So Vs stand for source, okay? Source. Velocity of the source. So if the source is stationary, so 0 lah. 0. So the siren emits a sound of 400. So this is frequency of the source. Okay. So if the speed of the sound, okay, V stand for speed of the sound. And the apparent frequency of the sound heard by the passenger in the car. So maknanya observer dia merujuk kepada kereta tadi. So 30 meter per second is the velocity of the observer. So the observer is moving and the source of sound is stationary. Okay? So V observer. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat depan, okay, so we have equation here for the Doppler effect. V plus minus V naught, V minus plus Vs. Okay, so kita tulis balik. Fa is the apparent frequency. Apparent frequency tu adalah frekuensi yang didengar oleh apa nama ni? Observer lah. Okay, so adalah Fa V plus minus V naught over V minus plus Vs. Okay, jadi kalau macam ini times Fs. Okay, kita nak hafal positif or negatif. Selalunya saya akan lukis lah. Saya akan suruh student lukis. So let's say OS method tu ke medium? Yang OS method tu ke? OS method? Macam mana tu? Tengok medium tak. Dia ada banyak cara lah. You nak ingat lah. So yeah. Okay, so this is the stationary source. So dia akan keluarkan bunyi lah. Okay, macam ini. Mesti bunyi dia tu besar kan? V dia boleh ke sini. Sekejap. V tu sabar dulu. Okay. So kereta tu dekat mana? Okay. Dia kata determine the frequency F1. F1 ni adalah ketika approaching. Kereta itu datang dekat dia. Kan? So kalau kereta awak tu dekat sini. So V of the observer is moving. Moving closer to the source. Kan dia tengah datang mendekati siren tadi. So arrow dia pergi ke arah dia lah. Okay. Okay. So sekarang bunyi tadi datangnya daripada siren. Okay. So dia akan pergi ke arah observer lah. Observer yang nak dengar. Okay. Okay. So sekarang awak tengok ni. Arrow V dengan V naught same direction or opposite direction? Opposite direction. Okay. So if opposite direction, okay, if opposite direction, so positive. If same direction, negative. Okay. So sekarang opposite direction, so F1 is equal to V plus V naught. Observer tadi bergerak ke tidak? Bergerak. Bergerak. So dia akan jadi F plus minus. Plus or minus, so kita akan pilih plus. Sebab apa? Sebab V dengan V naught tadi opposite direction, so kita ambil plus. Ini. So dia akan jadi V plus V naught. Okay. Sama je lah apa yang bawah tu dah akan jadi kosong lah. Sebab Vs dah kosong. Dia tak ada plus minus, tak ada lah, kosong terus. So V saja. V. Boleh? Boleh medium. Okay, so yang kedua, dia kata the moving away. Leaving the source. Means that moving away lah. So F2. Okay. This one moving away. Awak lukis lah dia pergi jauh. Mungkin sini pun boleh lah.
Dia dah jalan sampai sini. So, mestilah dia gerak ke sini. V of the observer. Okay. So, the sound, okay, the speed of sound, so the sound travel from the siren pergi ke arah siapa yang nak dengar? Observer yang nak dengar. Okay. So, the direction of V here is the same with the direction of V naught. So, the equation, apparent frequency V minus V naught over V. Macam tu. Okay. Saya rasa Jadi, saya boleh relate dengan yang cara saya tu. dia sama je. Sebenarnya itu sebenarnya konsep untuk mudah ingat je lah. Okay. So kalau you tengok sini, bila observer mendekati bunyi, dia datang dekat kepada source of sound tadi. Frekuensi yang akan didengar oleh observer, the apparent frequency, selalunya nilai yang kita kira, dia akan dengar frekuensi yang lebih besar daripada frequency of the source. Okay. So the question give us frequency of the source is 400. 400 kan? So kalau kita kira dekat F1 ni, kita mesti dapat F1 kita lagi besar daripada 400. So let's calculate 340 plus V0 is 30 over 340 times 400. So what is your answer? 30. Nilainya nanti mesti lagi besar daripada frequency of the source. 435.29. Okay. 0.29. 435.29. Besar kan lagi? So for Doppler effect, okay, the concept is when the observer is approaching the source, so the frequency ataupun apparent frequency, which is the frequency heard by the observer, is bigger than the frequency of the source. Okay. Okay, Madu. Tapi bila dia bergerak jauh, you akan kira dia akan dapat kecil lah. Dia macam kalau kita dekat dengan bunyi tu lagi kuat kita dengar, kalau jauh lagi kecil dengar. Betul. So bila kita kira pun kita dapat nilai ni lebih kecil daripada 400, which is 364.17 Hertz. Okay. So here we have FA, the concept is smaller than Fs. Okay. Alright, next. Saya tak suka chapter ni. Tak suka berapa markah chapter ni lebih kurang? 8. 8. Okay. A copper wire with initial length, keluarkan dulu maklumat dia. Okay. A copper wire with initial length of 0.755 meter. So L0 is equal to 0.755 meter. And then the cross-sectional area A is 3.75 exponent negative 7 meter squared. Okay. Okay, stretch until the strain in the wire. So given the strain of the wire, tak ada unit strain? 0.015. Okay, so kita itu maklumat yang dia bagilah, and then the Young modulus is given. Okay. 1.3 times 10 power of 11 Pascal. Okay. So kalau kita tengok formula apa yang ada yang berkaitan dengan this subtopic. So we are given, okay, here we have equation for strain, equation 54, 53, and the Young modulus. Okay. Young modulus is the ratio. No. Strain is the ratio. Strain ni adalah ratio antara delta L dengan L0. Delta L ni kalau soalan tu sebut elongation ataupun extension, pemanjangan kan. Delta L lah tu L final tolak L initial. Okay, so sekarang kita tengok. Dia suruh kita kira the first applied. Okay. Maknanya dia tak ada copper wire ni. Copper wire. Sekejap. Okay, kita ada copper wire. Ni copper wire.
mungkin kita letak satu force lah, kita sangkut apa-apa kat sini, which is the force downward. Weight ke apa-apalah. So force applied. Okay. Bila kita letak, so mungkin dia akan mengalami pemanjangan lah. The extension of the wire. Kita tak tahu berapa. Dia tak bagi tahu. Kan? Dia tak bagi tahu. Ni. L final, this is the illumination lah. Delta L, which is L final minus L initial. Okay. So, force tu yang kita nak cari. So, daripada maklumat yang dia bagi tu, okay, number 1 tulis, tengok kepada formula yang tadi tu, mana yang awak nak mulakan dulu? Saya rasa kalau nak cari force ni, guna formula yang modulus stress over strain tu, sebab nanti kalau dapat dia punya stress, boleh cari dia punya F tu. Okay, pandai. Okay, sebab tu kita kena tulis. Apa-apa soalan kita kena tulis supaya kita ada idea. Okay, so the Young modulus is equal to stress over strain. Strain kita dah ada, tak ada masalah. Okay, and then Cari the Young modulus kita dah ada, and also ni lah, kita boleh tukar, betul tak? Where stress is equal to force over A. Macam tu je dia. So, F over A over this one. And then you substitute all the values. 1.3, exponent 11. The strain is 0.015. Okay. Lagi? Times the area. Exponent -7 equal to F. Therefore, F is equal to? Sekejap, medium. Berapa F dia? 731. -7. 731.25 Newton. Sama lah. Okay. And then number 2, the strain energy. So what is the formula? Strain energy. U is equal to? Kalau kita tengok depan, strain energy adalah U equal to F delta L. Delta L. Strain energy sama dengan U medium. Ya, strain energy. Tapi dia kalau soalan kata banyak energy over volume, simbol hafal lah sikit. Ini adalah strain energy per volume. Ingat unit dia tak sama tau. Strain energy nanti unitnya dalam joule. Strain energy per volume, equation yang seterusnya sebelah tu, ni. U over V, half times stress times strain. Okay. So the unit is energy per volume, joule per meter cube. Boleh Boleh medium. So unit tu jangan salah lah. Sayang unit tu, kalau salah, dia akan tolak markah kat situ. Okay, berapa you dapat U tu? F dah ada tadi. Data L pun dia dah bagi. Data L ada Data L tak ada kan? Tak ada. Okay, so dia perangkap kat situ lah, kena cari. How to find delta L? Kita nak guna maklumat apa untuk cari delta L ni? Yang ada L tolak. Formula apa nak pakai? Strain kan? Strain is equal to delta L over L naught. So daripada sini you can find delta L is equal to 0.015 times L naught. Okay, so you can calculate here lah. Half, the force here is 731.25 and then delta L is 0.015 times 0.755. Okay. 731.25 0.015 dapat 4.14 ke medium? Okay. Berapa jawapan dia? 4.14. The unit?
Unit dia joule. Energy kan. So unit dia joule. Dah sikit bawah tak muat nak tulis. Okay. 4.14 joule. Mana Hello, dah terkeluar ke? Hello, madam. Okay, dengar. Okay. Alright, B. Baca soalan tu. Metal rod P and Q are well insulated. Thermal conductivity of metal rod P and Q are Kp and Kq respectively. Calculate Kp over Kq. Okay. Hmm. Calculate the value of Kp. Kp is the thermal conductivity for material P and Kq is the thermal conductivity for material Q. Okay. So apa konsep macam mana kita nak mula the thermal conductivity? Okay, dia bagi tu. Okay. So bila kita nak jawab soalan ni, kita kena kaitkan dengan equation the rate of heat flow. Okay, sebab kita nak wujudkan satu equation yang ada K. Okay. Ada satu formula je for this subtopic. The rate of heat flow. Kan? Apa formula dia? Q? Q over T. Ada tak formula ni? Memang tahu tak? Ada. Ada? Q over T tu madam. Yelah. Q is heat. Bila dia bagi dengan masa, rate of heat flow. Q over T. Perkataan rate tu maksud dia kita bahagikan dengan masa lah. Rate of heat flow. Q adalah heat. Heat. The unit is joule. Okay. Tapi bila rate of heat flow, Q over T. Untuk, okay, bila kita ada dua bahan, two materials, P and Q. Okay. And then we combine and this is fully insulated. Okay. So kita boleh katakan the concept dekat sini adalah the rate of heat flow. Okay. The rate of heat flow pada P dQ dt. Q over T lah. P is equal to the rate of heat flow untuk Q. Ini konsep dia. Kita nak mula tu, ini kita kena mula. Dan untuk subtopik ni ada, saya rasa satu formula ni je. Cuma dia ada konsep. Ini you kena tahu. Okay. So the equation of the rate of heat flow, if we look at in the list of equation here, so kita dah ada dah. Equation 58. Q over T equal to negative Ka delta T over L. So kalau kita tulis untuk P, Kp, thermal conductivity for P, okay, times the cross-sectional area, alright, and then delta T over L for P. Okay, that one is formula for P. And then the rate of heat flow, okay, for Q, so dah akan sama juga. Q over T. Q negative KQA delta T over LQ. So kita akan guna konsep tu. Konsep at steady state. At steady state, bila kita dah ada flow of heat, okay, dia akan mencapai satu state, kita panggil dia sebagai steady state. So the rate of heat flow, okay, in conductor P is equal to in conductor Q. Ini yang saya kata tadi, ini kena tahu konsep dia. Okay. Okay, madam. So time ni kita boleh tulis lah formula. Negatif KPA, okay, delta T adalah T final minus T initial. T final untuk P, siapa T final dia? 25. Okay. So dia akan 25 minus 100. But for that one for delta T untuk Q, 0 minus 25. kan 0 minus 25. Okay, so masuk, kalau nak masuk ke sini terus masuk pun boleh.
So 25 minus 100 over the length of the length L tu kita panggil the thickness of the conductor is 0.08. Okay, is equal to negative KQ A 0 minus 25 over 0.04. Okay, so the cross-sectional area sama tak? Kita kan, dia kan gambar tu dia rapatkan tu, the cross-sectional area ni tepi ni sama lah ni tepi ni. Sama. Sorry, ni tepi ni ni. Ni, kan? Dia sebenarnya, kalau kita letak 3D dia macam ni lah, the cross-sectional area ni. So boleh potong, A tu boleh potong, negatif tu boleh potong. So bila dia nak KP over KQ and then you susun. Okay, KP over KQ is equal to 0 minus 25 over 0.04 over 25 minus 100 0.08. Berapa dapat? Dia tak ada unit lah sebab dia just sebab dia ratio kan, unit dia kan dapat 0.66. 0.67. 67. Okay, so ni dah jawapan dia. Okay. So yang paling penting yang you kena tahu nak mula tu, dia kena tahu at steady state ini. Untuk konduktor yang di cover fully dengan insulator. Ni soalan ni selalunya lebih kurang macam ni je. Dia tak suruh kira ratio, dia suruh kira Q over T. Ataupun dia suruh kira the amount of heat flow. So kalau soalan suruh kira the amount of heat flow, means that suruh kira Q. So joule. Tapi the rate of heat flow, Q over T, beza dia. Joule per second. Boleh? Q is the amount of heat flow. Okay. Boleh. Dah settle? Dah. Okay, next. The last question. Sempat tadi. Number 9. Kejap tu nombor. Number 8. 8. Chapter 9 Okay. So, kita buat. Sekejap. Okay. Saya nak padam. Mengganggu. Okay. Saya buat kat atas. 1.5. Okay. The number of mole. 1.5 mole ideal monoatomic gas is stored in a container. So T is equal to 25 degrees Celsius. Okay. So translational kinetic energy per molecule. This one we can use equation translational kinetic energy per molecule. Okay. So kalau kita tengok pada equation, ada tak equation yang berkaitan kinetic energy? Yang K 3 over 2. This one R over NA tu. Equation 69. Okay. Translational kinetic energy per molecule. Okay. So 3 over 2 KT sajalah. So number 1 ni sebab dia 4 markah je pun. Okay. K is equal to 3 over 2 KT. But make sure your temperature in Kelvin. 25 plus 275. 273.15. 273.15. Sorry. Okay, so ni nanti you masukkan. 298.15. 298.15. Okay, and ini kira lah. K is the Boltzmann constant. You cari kat depan. So 1.38 exponent negative 23. Okay, 298.15. Okay, so for number 1, okay, the unit must be joule because this is the kinetic energy. So 6.17 times 10 power of 21 joule. Saya dapat 6.17 exponent negative 21. Betul, dia ada correction ni. Okay. Betul? Okay.
And then internal energy of gas. Okay, so this is monoatomic. So the degree of freedom is 3. So kita tengok formula for the internal energy. U kan. U is equal to, check balik. U is equal to half. So since we have the number of mole, so guna yang Fn kecil ni. Half Fn RT. Oh, okay. So half 3, N is 1.5, R is 8.31, and then you times 298.15. Okay. Sama juga lah, unit dia mesti dalam joule. Sama tak jawapan? 8.31 298.1 5574.65. 5.57 lah. Kita dapat power of 3. Kan, sama kan? Okay. Awak punya power of 5 tadi kan? Okay. Markah dia pun tak banyak pun, 4. 1 tu 2 markah. Memang dia markah, selalu kalau soalan yang straightforward ni, dia markah dia pun sikit lah macam tu. Okay, B. Calculate, an ideal gas has a molar mass. So this is the molar mass. 46. Okay, bateri saya dah nak habis ni. Calculate the root mean square speed. So this is the temperature. Okay. Which is equal to negative 10 plus 273.15. You change to Kelvin first. Okay. So the temperature is 263. Okay. So kita buat kat tepi ni lah. So we want to find the root mean square speed. VRMS. Okay, kalau you check kat depan, formula VRMS ni banyak you boleh pilih. Kalau mass tu make sure you change to kg kg per mole. Okay. Jadinya kan kalau apa-apa pun So that one fizik should semua be kena 0.0. tukar dekat SI unit Seeloknya senang supaya awak pun tak careless. 3, 8.31. Lagging kan? Dengar madam tapi lag. Saya dapat 377.65. Okay, ni dapat 377.65. Dapat madam. Okay, kita habiskan ni sikit lagi. Okay, now a cylinder fitted with a smooth piston contains 1.2 moles of ideal gas. Initially, the gas has a volume. This is the volume at a pressure of 38 kilopascal. And then the first process, the gas expands isothermally until its volume increases to this one. So means that this is the initial volume and this is the final volume. Okay, first process adalah isothermal. And then the second process, the compressed isovolumetrically. Ataupun nama lain dia adalah isochoric. Okay, isochoric process. Okay. Isochoric apa yang constant? Apa yang constant ni dia? Volume. Lambat tak ingat lagi tu. Okay. Boleh Okay, number one, sketch. So kalau kita nak sketch, PV graph, P, so P is in kilopascal. Okay. And then we're gonna have V. Awak buatlah lurus sikit. Saya ingat pula. Okay. Okay. That one is meter cube. Okay. So 0. And then the initial volume 7.2. 1 point. Kalau boleh saya nak buat sini darab lah, senang. Power of negative 2 meter cube. So 7.2 here. And here should be 22.5. Okay. And then 38 kilopascal here. Okay.
So kalau proses yang pertama, kita letaklah daripada A ke B. Kita cuba letak. Contoh, ini saya letak A. B tu saya tak tahu dah dia punya P dia berapa. Okay, so we letak somewhere here. So isothermal, apa yang constant? Isothermal process. Kalau isothermal, dia punya temperature constant. Temperature dia constant. So temperature constant means that kalau dia ada line of temperature here, dia mesti on the same line. Saya letak T1. Apa tak? Medium yang untuk P22.5 tu kita assume je ke? Ni dia bagi ni. Bukan. Yang dia punya value P. Value B? P. Oh P. Kita boleh kira kejap lagi. Okay. Okay. So kalau saya sketch dia macam ini. Yang penting dia mesti atas line temperature yang sama. Untuk menunjukkan dia adalah isothermal process. A to B, dia adalah expand. The gas expand isothermally. Sebab itu volume dia meningkat daripada 7.2 to 22.5. Boleh? Boleh, medium. Okay, tapi tadi awak tanya ini. Teka ke? Okay, masuk nilai lah. Okay, so macam mana kita nak kira? You belajar masa form 5 dulu. Isothermal process. Okay, PV nRT. Equals to nRT. So, N constant, R constant, temperature constant untuk isothermal. So, the whole thing here constant. Untuk senang ingat lah. So, nanti yang ni dia tak ada formula kat depan yang untuk cari V tu. So, dia akan jadi P initial, V initial equal to P final, V final. Boyle's law. So, for the isothermal process, PV equal to nRT. So, this is an ideal gas. So, T constant, R constant, N constant. So, the whole thing here is constant. So, ini you pernah jumpa Boyle's law. P initial, V initial. Finally, PV equal to constant. So, initial PV will be equal to final PV. Okay. So, untuk kalau proses A to B semalam adalah isothermal process. Okay, kita mesti lukis on the same line of the temperature A to B. Okay. So, PA kita ada PA 38 kilopascal. And then we have VA. V initial adalah VA 7.2 exponent negative 2. And then B. At point B ni kita ada nilai VB. Tapi kita tak ada nilai PB. So if you want to sketch the graph and you want to calculate what is the value of pressure here. So boleh kira lah. PB. Okay. Berapa dapat? PB is equal to? So that one should be 38, 7.2. PA 38. 2.5. 12.16 kilopascal. Okay. 12.16. So VB 22.5 exponent negative 2 exponent. Ada exponent. Jangan tertinggal exponent negative 2. 38. Sekejap. 7.2 negative 2. Ni sebenarnya negative 2 tu kalau nak potong boleh ni belakang ni. Dapat, kalau tekan calculator yang tadi dapat 12160. Okay, so 12160, that one is Pascal. Sebab and then when you want to convert Pascal. Jadi Jadi medium kalau kita masuk. So dia akan jadi 12.2 lah. 12.1. Jadi medium boleh je kan kalau kita masuk terus 38 tak eksponen. Boleh. Nanti sebab eksponen tu dia seorang-seorang S tu kan. Tapi calculation kalaulah soalan suruh kira, bila kita letak 38 saja, nanti jawapan awak akan jadi 12. You punya jawapan akan jadi 12.16 Pascal. Salah lah. Ni akan salah. Okay. Kalau memang soalan tu suruh kira PB. Okay.
Sebab kita tak boleh ambil, kita kena ambil the whole thing untuk value dia. Okay, so 12160 should be, betul tak? Betul madam. Kan, bagi 1000, 12.16. Dapat kan? Exponent Dapat. power of Negative. 3 Pascal. Okay, so 12.16 here. Okay. 12.16. So dah dapat dah tu. Okay, tapi belum settle lagi kita punya graph tu. Kita baru A to B, iaitu proses yang pertama semalam kita kata isothermal process. Okay, and then the second process which is Isochoric. isovolumetric ataupun isochoric, and then the pressure back to its initial pressure. So isochoric process dia adalah constant volume. Okay, so kalau saya buat line kat sini, so from A to B and then B to C, dia mesti on the same volume. Okay, saya letak kali hijau. B to C, dia balik kepada initial pressure. So the pressure at point C here must be the same pressure at point A. Faham tak? So the green colour Faham. here, this is isochoric process. And A to B on the same line of the temperature T1. So this is isothermal. Isothermal kalau merah tu. Boleh Boleh madam. Okay, so full mark lah kat situ, number 1. And then the last one, calculate the work done by the gas in isothermal process. So dia nak work done from A to B only. Sorry, A to B only, which is isothermal process. Okay, so if you refer to the list of equation here, okay, alright, so we have 3 equations of work. Okay, 72, ada 3 information sini lah. 72, equation 72 is we want to calculate equation to, we will use this equation to calculate the work done in isothermal process. So you take note here. Okay. And then equation 73 is equation that we use to calculate the work done in isobaric process. Okay, when the pressure is constant. Isobaric pressure is constant. So only in isothermal and isobaric process, we can calculate the value of W. Okay, but in isochoric process, when V is constant here, okay, equation 74, W is equal to 0. So this is the concept in isochoric process, W is equal to 0. Okay madam. Okay, so sekarang kita akan guna yang 72 ni lah. So kalau lah kita tak kira pressure final, yang kita kira tadi 12.16 kilo Pascal, we can use equation for volume. Sebab kita dah ada volume, so nRT ln V final over ln V initial. Okay, so WAB equal to nRT. Ln. Oh, tapi temperature tak ada Ln. Apa nanti kita cari. Ln V final over V initial. Alright. So menarik jugalah soalan ni. Sebab apa? Sebab dia tak ada temperature. So ada 2 cara boleh buat. Sama ada you nak cari temperature. Okay. Ini cara yang pertama, panjang sikit lah, you cari dulu temperature. Ada student dia terfikir macam tu. Tak salah, boleh. Tapi jalan kerjanya panjang sedikit. So we want to find what is the temperature T1 here. Sebab prosesnya daripada A ke B. Betul tak? Betul tak? Betul madam. So kita nak cari temperature T1, awak boleh pilih, awak nak pilih point, awak nak pilih dekat point A ke point B. Let's say lah kalau saya choose point A. Okay. So saya boleh cari temperature by using equation PV and RT menggunakan semua maklumat A. Okay. Tapi panjang sikit lah cara ni. Tapi tak apa, kita buat dua-dua cara. So kirakan saya what is the temperature T1 di mana proses A dan B berlaku. A to B tadi. Point A. Okay, saya kecilkan sikit. Okay, so dah akan jadi. T1 is equal to PAVA over NR. So pressure A tadi dah ada 38. Kali ni tak boleh tinggalkan kilo Pascal tu. Kena ambil semua. 38 exponent 3.
And then VA dia. Number of moles is 1.5. Betul tak? Dia bagi 1.2, sorry. 1.2 times 8.31. So berapa dapat T1? 274.37. Okay. Jadi bila you dah ada T1 and then you want to use equation yang tadi tu, then you can continue WAB is equal to nRT where n is 1.2, R is 8.31 and the temperature you dah kira tadi. Ln V final is at point B, 22.5 over. Kalau you nak masukkan eksponen negatif 2 pun boleh. Kalau tak masuk pun tak apa sebab dia boleh cancel kat belakang ni nanti. Okay dia. So dia akan dapat macam tu. So kira berapa jawapan dia? 22.5 7.2 3117.51. 0.51 joule. Unit jangan lupa Okay. Itu kalau kita cek temperature. Ataupun kalau jalan singkat dia sikit, okay, kita boleh guna formula yang sama. Masih formula yang sama. Okay, WAB is equal to nRT. Okay, let's say lah ini you nak ambil T1 tadi. Ln V final over V initial. Okay. So now look at this equation. nRT1, instead of calculate T1, so we can easily change nRT1 kepada PV. Kan PV is equal to nRT. Oh. So bila nRT1, P ni awak boleh masuk sama ada nak masuk A ataupun B. So kalau saya masuk A lah. So saya tak perlu cari temperature tapi sekarang saya gantikan WAB is equal to PV. Okay, which is A. Ln V final saya adalah B, V initial saya adalah A. So bila kita kira, kita akan dapat, sepatutnya dia akan lebih kurang sama. Kalau dia lari pun sikit decimal belakang saja. Okay, so kira lah kan. Dia akan dapat. Saya try. 38 exponent 3. So VA 7.2 exponent negative 2. Ln VB is 22.5 over 7.2. Lagi pendek. 3117.51. 51 ke 49? 49. Dia akan lari sikit kan, saya dapat 49. Saya pun dapat 49. Lari Okay. dekat ujung je. Sikit je lah. Kalau kita bundarkan tu dapat 0.5 sama 0.5 ke atas tu. Okay, unit jangan lupa. Dia macam tu. Jadi kalau soalan tu dia tak bagi kita temperature and then kita ada nilai N, the number of moles, okay, pressure ada, volume ada tu, tukar je. Kaitkan selalu dengan ideal gas equation PV equal to nRT. Tu lebih mudah lah. Okay. Okay. Okay, so finish set. Okay, set 1, okay, the first set. So kita proceed teruslah set yang kedua. See you in the next session. Don't forget to like, share and subscribe channel Madam Fika Fiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.